Ahmadi Naqad, whose candidacy was rejected ahead of the presidential elections to be held in Iran on June 18, continues his statements. Finally, he claimed that the highest-ranking officer of the counter-Israel unit in the Iranian intelligence ministry was an Israeli agent. İran eski Cumhurbaşkanı ve Now, this bit 18 isn't kez verdiği translated. unit in the Iranian and said that the highest Ahmadinejad bu kez verdiği röportajda he said that the highest officer in the counter-Israel unit in the Iranian intelligence ministry was an Israeli agent. ولا أرأسنا يقرص أكلاتنا تسترف بندري حنا خفديو زي ما كل حبراوي وي موزايك ناي مكل خال عقمي سلازلنا بقليلو زروخ مش وتهدراوي يخون تقطاو محاور وي تكالات يبلنان تقرس اللي ناي موساد إلنا زقم ناي أهلو إتي مراح ناي تأهلو نبعلو أكل نايتي وكيل ناي وسليا موساد كوينو ترغيبي يقولو بعل أحمد النجاد أبي نيران بتري كونينو نكويت دما أجوخ خبل أبغون نخلوخ خبل أتصنعني عوا آيات الله علي كامني انتمت آيات تقلع عبي كامباني اللونا أين نروح مشنينا يقولوا إيرانوين كمي تقولوا زغبركم تغادلتنا دكتور ترون حلافي مكوزار تكالات حسم تنقلاتينيو بزع جنب الملوء حابرتا حزنا لكم مسئنا لنا انتقنا بلاك جنبيركم سابسكرايب تزيز كيبكمنا حرام زرزر زينا زين نغركم يبلنا له اسك شير بمقبار تعبابرو اسك بلو آزانكم قطرو تكالات عبيتي تقالو انتايم زبولو بعد مادامات قطر مادام سعودي أميرات كويت دمير كأبدي كلن أب إبستين سيندروم مسأتوا أبناي معار مفنترا قدن كيك اللع فريحن ألنا يبلاي فكرة اسكبلو درون عركي وزو على خوعلو قلم هلا أراري متئلو أبيش مع التمارتيلو حقي ناي إيران وزا قداي منستر نحنا زي ما كل حبراوي ناي مكل خال سرعات سلزولنا بقليل زروق مش الزنق وتصر يبلنا زبالة بقبر دما مريحنة إيران بيت مخرن وتهدرون تطام محورات تتكيوس درو أبسراح جميرو أدمع زخونا ناي مكل خال عقمي أتريلو انتقونا زا بريزيدنت إيران نبر أحمد النجاد كن محمشت عمت زبالان اندقنا دما قن مغلطة عمت زدقمان حدقنيا ملغتي حجيا فايرال كوينات تزرقح زلا زي أحمد النجاد تزاربو أبناي CNN تركز تبعله كنمي حمشت عمت مادة بكلتشين إسران حدن اندقنا دما كلتشين إسران أربعة تزاري بوازنبر حجيقن بوتا أرخيبا أزيا فايرال كوينات زلا مالتي أحمد النجاد وكيلات موساد صير سليا كوينا تلقم تكال أقيمنا انتقونا اتي نظام تكالات كلقم زقمنا أهادو نرؤسو بعلو أكال نايتي موساد كوينو ترغيبو كبليو أبالتا تكال كوينو أبرأس مسنحو كالقوت إسراء أبالاتون بتمساسالين موساد زغلقلو أكالات مخانو مسترغاقت كلهم حريمهم إلو نيرو يزبهال دولو معاسز تراي نناي حزب الله مراحي نسر الله ون زقطولون ازوم تكالات نايتا موساد تقلقل زنبرت مخانا يو أكال عنيرو بزي كاز أحمد النجاد كان مع 15 عمت أبيلون كمزتات تمساسالي تزاري منيرو لزد ما بزعبا أوساما بن لادن بزملكت ندبعلو أبال CIA من بارون مدبر ما واشنطن دي سقم زنبرنيو أكال عنيرو زورزي كم حقي توسيدو لومي فايرال زخون اللوم خيات دما كن زيزا أخلو أبالات مريحنة ناي مراحي إيران بجاملا زقنصل سرحيت نمكيات زتخأل مخنيات أب وشتي منقستاوي وتادراون تطاون تكالات إيران زخونة حقوافات كمزلون اتناي موساد محاورات دما بعمقات آتيخم زلون زيز كاز زلون اي decapitation زقون سترايك دما بزي حيال مصنعتي ناي وشتهم سوليخم زلو ايجنتس مخانهم ايو زحبر زلو اتا تكالات دما لعول تركم زنبران كم زلوان ايو زترتر زلو
ስለዝኾነ ብሕጁን ብዙሕ ዋጋ ክክፍሎምን ብዙሕ ሃጓፋት ክፈጥርን ከም ዝኽእል ዝግመት ኮይኑ እንተኾነ ብዘለዎም ዓቕሚ ግና እቲ ከም ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ዝተዛረቦ እቲ ሕብራዊ ሞዛይክ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለና ዝበሎ ክሳዕ ክንደይ ሓቅነት ከም ዘለዎ ንህት ብኣድማዒ ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈታት መጥቃዕታ ብስፍሓት እቲ ሃዋፍ ናይ ምክልኻል ይኹን ናይ መሪሕነት ከይተፈጥረ ብኣድማዒ ይሰርሕ ምህላው ምልክት እዩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ሰይድ ዓባስ ኣብ ኤክስ ዝገለጾ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኢራን ኣብ 31 ዞባታት ኢራን ብዘይ ምእኩል ኣገባብ ርእሱ ክኢሉ ዝዋጋእ ዝከላኸል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብግብሪ የመስክሩ ስለ ዘለዉ ኣብ እስራኤል ካብ ዝተወንጨፉ ባለስቲክ ሚሳይላት ልዕሊ 40 ዝኣክል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኢንተርሰፕቲቭ ኣብ ህንፃታትን ኣብ ህዝብን ከቢድ ዕንወት ከውርድ ምርኣይ ንባዕሉ ስጋዕ ክንደይ ኢፌክቲቭሊ ተጠቃዕ ከም ዘላን እቲ መከላኸሊ ናይ ኣይሮንድሮም ዝበሃል ናይ እስራኤል እውን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዝበዝሐ እኮ ክከላኸል ተኸኣለ ብዙሕ ነገራት ድማ ኣብኡ ከሎ ይዓልብ ከም ዘሎ 40 ዝኣክል ምዕላብ ማለት ድማ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ተወሳኺ ሳዕቤናት እውን ሓደገኛን ነቲ ኩነታት ወጥሪ ከዛይድ ምዃኑን እዩ ዝሕበር ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ራሻ ቻይናን ዋላ ብኣካል ኣብቲ ውግእ ኣይሳተፋ ብዲፕሎማቲክ ይኹን ገንዘብ ቀረብ ኣፅዋራትን ተተኮስትን ብምቕራብ ይሕግዛ ከም ዘለዋ እዮም ሲኒየር ተንተንቲ ናይ ዓለምና ዝገልፁ ዘለዉ እቲ ካልእ ትንታነታት ከም ዝሕብሮ ድማ እስራኤል ኣሜሪካን ንኢራን ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ሃገራት ከልጅ ኣዕራብ ኮነ ኢለን ኣብዚ ውግእ ባዕለን ዋና ኮይነን ዝሳተፋሉን ተጎቲተን ዝኣትዋሉን ድርኺታት ይፈጥራ ከም ዘለዎን ገለገለ ሮኬታት እውን ብፍላይ ከምዚ ናይ በዓል ኣብ በዓል ሱዑዲ ዝተወቕዐ ሚሳይላት ባዕሎም ዝሃረሙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግመት ዘሎ እዚ ድማ ንኮነ ኢልካ ነቲ ሃገራት ከልጅ እውን ታርጌት ዝገበረን ኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ዋቃዕን ዲስኢንፎርሜሽን እናግበርካ ኣብቲ ጉዳይ ንሰን ብገንዘበንን ብኣካልን ተሳቲፈን ተሳተፍቲ ናይቲ ገበንን ናይቲ ዓበይቲ ወፃኢታት ሸፈንትን ንክኾና ኮነ ኢልካ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዘን ማዳማት ባሃማት ድማ ንገዛእ ፅፋኣተን ቀንዲ ተሓበርቲ ኮይነን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ገሊ እሞ ብስትራቴጂ ደይ ሰምዓ ከለዋ ከም በዓል ስዑድን ከም በዓል ኢማራትን ከመይ ገረንን ብሓደ ክሰርሓ እሞ ከዓ ነንሕድሕደን ክትሓላለዋን ብዓቕሚ ክትሓገዛን ተፀሚደን ዘለዋ ኢልካ ምስተሓትት ነቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ናይ ፅምዶ ኩነታት እውን ብኣሉታ ክፀልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ምክንያቱ ስዑዲ ንኢማራት ክትሕልዋ ምዃናን ኣብ ጎና ከም ዘላን ክትገልጽ ከላ ነቲ ስትራቴጂካዊ ሳዕቤናት ኣብ ዝቀርኒ ኣፍሪቃ ተምፀ ፀንሐትን ኣንፃራ ተሰሊፋትሉ ፀንሐትን ከም ሸለል ኢላ ኣብ ሁሉ ኩነታት ንፅምዶ ተኸቲላ ምህላ ማለት እዩ እዚ ድማ ብሓፈሻ ክግለጽ ከሎ እዚ ሁሉ ናይ ኤፕስቴን ፋይል መቐፀልታ ውግእ ምዃኑ እዚ ከዓ ከምቲ ዴድ ካት ስትራቴጂ ኢሎም ዝገልጾ ገለ ወተሃደራውያን ተንተንቲ እቲ ብኤፕስቴን ፋይል ዝተፈጥረ ዶሚኖ ኢፌክት ካብኡ ንምህዳም ዝካየድ ዘሎ መህደሚ ወይ ከዓ ነቲ ማእዝን ናይ ዓለም ንምቕያር ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ተባሂሉ ስለ ዝፍለጥ እዘን ማዳማት ኣብቲ ፋይል ስለ ዘለዋ እቲ ናይ ሞሳድ ዓንኬል ፀፀዊዑ ኣብዚ ወይ እተዋ ወይ ከዓ ኣብኣ ከይትቕለዋ ኣብታ ናይ ኤፕስቴን ፋይል ስለ ዝብሎም እውን ከይፈተዋ ተሓበራ ክግደዳ ይኽእላ ከም ዝኾና እዩ ዝዝረብ ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ነዘን ባሃማት ማዳማት እዚአንስ ገለዶ እምበር ርእሰን ዝኽኣላ ሃገር ኣይኮናን እዩ ይክለን ማለት እዚኣተንስ ርእሰን ዝኽኣላ ሃገራት ዘይኮና ቫዛል ስቴትስ ሴሚ ቫዛል ስቴትስ ሓውሲ ፅግዕተኛን ሙሉእ ፅግዕተኛን እየን ክብል ይገሊፅውን ናይ ኣሜሪካ ማዓስከር ኣብ ውሽጠን ምስፋር ማለት ሲኣይኤ ከም ቃሕቱ ኣእዳውን ክጣዋውየንን ምፍቃድ ማለት እዩ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን እቲ ኣብ ውሽጠን ክሰፍር ዝፍቀዳሉ ባልዕ ብሬጂም ቼንጅ ክበልዕን ከም ዝኽእል ፈፂሙ ዝስቆረን ኣይኮናን እዩ ክብል ኣናሽወን ከምዚ ዝስማዕ ዘሎ ኢራን ካብ ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ኣውራጃታት ወይ ዞባታት 31 ዝኾኑ ዞባታት ኣብኡ ከዓኒ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋራት ካብ ዝተፈላለየ ብቃሕ ዝበሎም ብገዛእ ክሳዮም ዝከላኸሉ ሓይልታት ከም ዘለዋ ትገልጽ ዘላ እዚ ማለት ድማ ኤላስቲክ ዲፌንስ ስታይል ኣለዋ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብቕዓት ኣለዋ ማለት እዩ ኩለን ተራዊ ኣፅዋራት ነዊሕ ከዋግኣ ዝኽእል ከም ዘለዋ ድማ ትዛረብ ዘላ ንሕጂ ይኮነስ ንዓመታት ከዋግእ ዝኽእል ኣፅዋራት ስቶክ ፋይል ኣለና ትብለላ እዚኣ ድማ ነታ ትራምፕ እዚ ውግእ ን4 ሰሙን ጥራዩ ክካየድ ዝበላ
ኣንጻሩ ትርኽ ሓደገኛ ክስታይ ምዃኑ እያ ነዚ ብዝምልከት ፕሮፌሰር ጃርጅ ሳክስ ነዚ እቲ ሚዛን ውግእ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት እዩ ክፍለጥ ጌና እቲ ሳዕቤናት ብሕጂ ክቕጽሉ ይኽእሉ ዶ እቲ ወር ኦፍ ኣትሬሽን ነቲ ኣብ ኢኮኖሚ ከይተረፈ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትን ፀቕጥን ናይ ኢራን ክፃወር ዝኽእል ሓይልታት ኣሎ ድዩ እቲ ዓለማዊ ቁጠባውን ወይ እቲ ዕዳጋ ናይ ዓለሙን ኣብ ሓደጋ ኣብ ታርጌት ኣትዩ ስለ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ እዚ ውግእ እዚ ንነዊሕ ክምጠጥ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ብሕቶ ምልክት ኣቐሚጥዎ ዘሎ እዚ ድማ ሳዕቤኑ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ይዝረአ ከምቲ ትራምፕ ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ስትራቴጂን ናይ ኢኮኖሚን መፅናዕትን ከይገበረ 4 ሰሙን ዝብሎ ዘሎ መን ይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሰሙን 2 ሰሙን ክሩኽ ከም ዝኽእል እቲ መጥቃዕቲ ክፈሽል ከም ዝኽእል ብሕጂ ዝረአ እዩ ዝብል ዘሎ ሃገራት ቫዛል ስቴትስ ዓናዊ ሳዕቤናትን ፈጢሩ ከም ዘሎን እዘን ሃገራት ንክንደይ ዝኣክልን ባለስቲክ ሚሳይላት ኢራን ክፃወራ ዝኽእላውን ሓደ ካብቲ ዓብይ ሕቶ እዩ ንኣብነት ሕጂ እዘን ሃገራት ከሊ ዘለዋ ኩሉ ኣታዊታት ናይ ዝረኽባሉ ናይ ነዳድን መስመራትን ንግድን ብሙሉእ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እዚአን እውን ክከላኸላ ዝኽእላስ ክሳዕ ክንደይን ከምዚ ዝዝረብ ዘሎ ድማ ራሽያን ቻይናን ከምኡውን ካብታይ ሰሜን ኮርያን ከይተረፈን ድሕዳ ብዙሕ ነቲ ዓቕምታት ናይ ኣፅዋራ ናይ ክከላኸላ ዝኽእል ባለስቲክ ቦምባታት እንተተኮስን ድሕዳ ዝወሃባ ኮይኑ ንነዊሕ ክትዋጋዕ ትኽእል እያ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ትራምፕ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ 20 ከሚቲ ጥራይ ነዚ ውግእ ዝድግፎ ዘሎ እቲ 80 ከሚቲ ኣንጻር ትራምፕ ዝተሰለፈ ኮይኑ ፈፂሙ ነዚ ውግእ እዚ ኣይደገፎን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማኒ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ይኮነን ናይ እስራኤል ዕብለላ ናይ ኒውክሌር ኣይኮነን ናይ ገለ ኣይኮነን ናይ እስራኤል ዕብለላ ኣብ ዞባ ንኽትካይዶ መጠነ ሰፊሕ ናይ ንዊሕ ስትራቴጂ ክትተግብር ትፅዕሮ ዘላ ንሕና ከዓ ከም ተላኣኽቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ብወገን ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ሕዳር ዝካየድ ሚድተርም ምርጫ ድማ በዚ ዘሎ አንቆልቂሉ ዘሎ ናይ ትራምፕ ደገፍ ክሰዓር ከም ምዃኑን ተወንዚፉ ዝፀንሐ ክሲ ክኸስዎን ካብቲ ስልጣኑ ድማ ክልምስዎ ከም ዝኽእሉን እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ድማኒ ዋላ በዓል ጀፍሪ ሳክስ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዛ ናይ ገላዩ ጊላ ዝኾነት ኣብይ እውን ነፍሰ ድቀት ኣፍሪዩ ኣብ ዘርእያ መድረኽ ናብ ኩየት ደዊላ ብሓሸዋ ኣምሰሉነት ዝተቐመመ ቃላት ወርዊር ኣላ ከም ዝፍለጥ መንጋ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያውያን ሓራ ክግብር ዝኸፈቶ ውግእ ሕድሕድ ክንደይ ሳዕቤናት ፈጢሩሉ ከም ዘሎን እቲ ወተሃደራዊ ትካላቱ ድማ ነቓዕ ኮይኑስ ኣብ ሓደጋ ናይ ምቁልቋል ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ ብፍላይ ድማኒ እታ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዘላ ጽምዶ ከምዘይ ጻወረን እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣንጻር ከዳሚ መንጋ ኢማራት ዝኾነ ኣብይ ተሰሊፎም ራዕዲ ፈጢሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ ድምፃዊ ቴዲ ኣፍሮ ድማ ዝወርወረ ቃላት እውን ነዚ ዝመሳሰል ኮይኑ ኣብ ብጅክ ክትፃወሩ ከም ዘይትኽእልን ናይ ሜድያ ባለስቲክ ሚሳይል ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል ቃል በቃላ ድማ ንኢትዮጵያውያን ኣንጻር ብብሄርን ዓሌትን ሃይማኖትን ዘፋልሰና ዘሎ ስርዓት ክነፍልሶ በቃ ክንብሎ ይኣኽለና ክንብሎ ብሓደ ድምፂ ንበገስ ንውፈር እዩ ዝብል ዘሎ ቴዲ ኣፍሮ ማለት ካብቶም ኣብይ ንኢትዮጵያ ከጥፍኡ ዝዋፈሮም 10 እዝታት ንላዕሊ ኣድማዒ እዝታት ድምፂ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝውንንን ህቡብ ድምፃዊ ብምዃኑ ቴዲ ኣፍሮ ሓጫሉ ህንዴሳ ከይገጥመውን ስጋት ዝሕድር እዩ እዚ ዶክተር ድሮን ሓላፊ ምቁፅፃር ትካላትን ተንኮላትን እዩ ካብ ግንባር ቴህራን Well, the first point, obviously, is that the Gulf states are semi-vassal states of the United States, or in some cases, essentially vassal states. They house the U.S. military, and this is always double-edged, or even maybe single-edged with a blade at their throat, which is that housing the U.S. military means not that you're protected by the United States, but that you are a vassal of the United States. You can't object to the U.S. They will overthrow you. They will create a regime change operation in their own territory. Having U.S. military bases means having CIA operations actively operating on your territory. So this is unfortunately the state of the Gulf region. The Gulf region cannot speak its mind and doesn't speak its mind.
And Iran is attacking these U.S. assets and showing the Gulf region that basically Kissinger's old adage, to be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. And this is what is happening. Well, again, China and Russia will definitely support Iran in a number of ways, some that we'll know about, others that we will not know about. But in terms of munitions, intelligence, raw materials, and finance, Iran will get support. No question about it. And that is because the converse of this is that part of the U.S. Aim of hegemony is to commandeer the oil exports of Iran, which go heavily to China, because the United States is trying basically to break the flow of oil to China, whether from Venezuela or Iran or Russia. And so this is part of a crazy U.S. game plan that has China in its sights, not Iran. Let's just say the U.S. is in way over its head, in my view.